हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्ते कान्हा लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत फ्रेंड्स। आज आम आसीचु आम घर पाखे माँ काली पूजा तो चलतु बुली देखा भितर बहुत प्रकार मीना बजार लगी बहुत प्रकार दोली लगी छुआ बड़ समस्त दोली लगी बहुत प्रकार दुकान बजार लगी चलतु बुली देखा चलतु फास्ट माँ का दर्शन करवा। ये देखो सांग मैंने रामदोली आ भितर अन्य दोली सब लगी तो एत छोट जगार बहुत प्रकार दोली लगी बड़ सान समस्ते खेली पारे ये छुआ खसड़ा सेपटे अन्य दोली सब अच्छी एत छोट ये देखो सांग मैंने के सुंदर लगुच जिनसटी आम छुआ बेले आम देखी आसू जहाँ को आम बार मजा बोली कहूँ आ तो खाया बहुत सुंदर लगे देखा भी बहुत सुंदर लगुच। मो झील को थंडा लगू तो खाया भल लगुनि तो कहला बापा पाम्पुड़ी चाट खाइबा आ पाम्पुड़ी चाट आनीचु खाइबा आरंभ कर बहुत देखा तो बहुत सुंदर लगुच चलते केम देखा केम टेस्ट लगुच। ये गोटे आइटम देखो पनीर टिक्का जहाँ रेट रही 30 टंका 4 पीस। ये देखु आलू चिप्स ये भी छणा हो चलतु मगेकी गोटे आम खाइलु तो पनीर टिक्का चलो टेस्ट किंतु एते भी खास नुह फिर भी ये गोटे मिठा देखु मत जमा भल लगे कि सब पूजार यहाँ मिलूँ यहाँ देखु स्मोक बिस्कुट आउ एटा खाइया गोटे अलग प्रकार स्टाइल मो झील मगेई जे क्या दौनी से कह एका खाइबी एटा खाइले कौन पार्टी धुआं बाहर जमती भल लगुच ये खाई तो जमी कौन गोटे खाईदेला भाई तो झील कहला बाबा तुम टे खाओ तो मुझे टेस्ट कली भल ठंडा ठंडा पार्टी की लगुच भल लगुच गोटे जिनस नुआ आइटम स्मोक बिस्कुट। एटी आम आसी पहुँची तो जो कि मीना बजार आरंभ हो गला ये सब हरेक माल 5 टंका 10 टंका 20 टंका नहीं कि 200-300 टंका पर्यटन ये जिनस मिलूँ तो कौटी हरेक माल 20 कौटी हरेक माल 30 कौटी हरेक माल 5 टंका भी तो आम सब बुलाबुली कलापर ये गोटे दुकान आसिक पहुँचलु ये दुकान आमको भल लगे आसी आसिक पहुँचला माँ झील पूरा खोजार लगिगले झील तार नेल पॉलिश लिपस्टिक कानफुल कौटी चूड़ी सी तार मंगलसूत्र सब खोजार व्यस्त तो कि भितर मो झील यहाँ खेलुला मत भी यहाँ देखिए भारी भल लगे तो मो कह माँ लो उठिल टे मुझे खेले तो मुझे खेलिली हाथ को बढ़िया लगुला तो दुकान भाईना कहले भाईना से भांगी जीव छिंडी जीव तुम कौन खेल मुझे कहले हाउ बहुत बढ़िया लगुला हाथ को खेल मना कले छाड़देली आ ये गोटे आइटम देखु घर डेकोरेशन बहुत बढ़िया है जिनसटी बहुत सुंदर लगुच। आम आसी ये अटकी गलु कहीं बहुत भीड़ जमीला देखला बेलू हरेक माल 20 टंका आउ 20 टंकार बहुत भल भल जिनस जोटा कि आपणकर मार्केट रे आउ घर पाखापाखि दुकान रे जोटा कि रेट 30 टंका 40 टंका थाए से हरेक माल 20 टंका बिक्री बहुत बढ़िया। एबे मैं आसिक पहुँची गलु लंका चौक पाखे जोटा कि बहुत फेमस पूजा पर्वाणी रे तो एबे तो वर्ष को 12 मास मिलूँ ये मथुरा केक आ लंका चौक जोटा कि बहुत फेमस तो सब तो मिलूँ फिर भी आम जेहेतु आईचु बुलिया गोटे गरम गरम छणा बाहर तो गरम गरम दुईटा मगे टेस्ट खाइलु आ बहुत बढ़िया सुंदर लगे बढ़िया टेस्ट था सब चाखिया कथा टिके अरे अरे आसला बेलू ये देखिलु बहुत भीड़ होती देखिले कि बुझिला बेलू कौन होता हरेक माल 5 टंका तो ताकू घेरी जाइछन पूरा भाईना को हरेक माल 5 टंका भाईना को पूरा घेरिकी
କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋତଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ତ ମୁଁ ବି ଗଲି, କହିଲି ଭାଇନା ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ। ଭାଇନା ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ରେଟ୍ 200 ଟଙ୍କା। ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଧରେଇଲେ, କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା, 200ରୁ 150, 150ରୁ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇନା, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଅଛି, ଭଲ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିକି ନେଉଛୁ। ଏଠି କ'ଣ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 300-400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଖେଳନା ବିକୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଖେଳନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ନେବୁ। ଯାହାର ଦାମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ 20-40 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ସେଠି କଲରଫୁଲ୍ ଡଗ୍ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଲ୍ ଫୋଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ରୋଲ୍ ହବ, ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ହବ, ଚିକେନ୍ କ୍ରିସ୍ପି ବଲ୍, ମଟନ୍ ରୋଲ୍, ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ହବ। ସରି ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ସେଇଠି ଅଲଗା ରହିବ। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ହବ। ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଝିଅ ତାର କ'ଣ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ଆଉ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ ବୋଲି କହିଛି, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ରୋଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଭାଇନା ରୋଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନେଇବା ଷ୍ଟାଇଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପକୋଡ଼ା ବଢ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ସସ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଝିଅ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବ, ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି। ଆଉ ତା ମାଆ ପାଇଁ ସାଧା ଟିକେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧା ରୋଲ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ସେପଟେ କେଉଁଠି ସାଧା ମିଳୁଥିବ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଧା ଦୋକାନ ପାଇଲି। ଏଠି ପନିର ରୋଲ୍ ବି ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଛଣାଛଣି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଅଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି, କଟଲେଟ୍ ଅଛି, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ କ'ଣ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏସବୁ ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ହଁ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା। ତ ଖାଲି ରୋଲ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇବା, ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ଝିଅ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋ ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଉ ଖାଅ ଖାଅ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼, ନଳି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଟିକେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୀନା ବଜାର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।